Unboxing resi. Lagi kakek. Empat. Pedaknya 12. Empat. 12. 24. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24 ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, dua, tiga, empat, lima, dua, tiga, empat, lima, enam, empat, lima, enam, pas 6. Jadi 24 berkalung. Kita cek nih Kak, satu. Kita cek 12 mas. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. Kita bongkar. Oh, pecah nih. Pecah. Pecah. Dua. Ke
Oh, 4. Oh, iya. Ini keranjangnya nah, ambil yang ada kue banyak. No keranjang no. Biru, di meja, atas meja. Makanannya ambil, makanan 5. iya. Bawa sini, itu meja no, no, jam biru. Ambil keranjang biru. Ambil gini aneh. No. Ambil, bawa sini. Tuh, bawa. Di atas meja, tuh di atas meja. Oh, yang biru, oh, ambil. Bawa kasih kakek ini. Ambil. Kasih kakek. Terusnya ambil ini. Bawa. Anonya yang ambil sini, kasih kakek. Tuh, oh meja no. Nih yang ini nih, kecibuk nih. No. No, Jut. Nih. Ambil itu ambil. Keranjang ambil. Ambil. Pakai bukain, enggak menoyah makannya. Ambil. Dari mati ini. Itu kakek. Oh, semua. Yang terakhir nih. Oh, pecah juga guys. Wah. Nggak ada. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 pecah semua.